नमस्कार मु धूमि प्रियदर्शिनी आपण को स्वागत करुच्ची मो चैनल किछि कथा किछि गपरे। आजिर पर्यायर गाल्पिक गोदावरीश महापात्रंकर गल्प देवतार विधाता विषयटी जानिबा। प्रतापर जीवनटा एक विराट प्राचीन काव्य कहिले चले। प्रत्नतत्व अनुसंधान बा प्राचीन पोथी संग्रह ए काव्यर परिचय मिलिनी। प्राय 80 वर्ष तले कौनसी एक देवमंडपरे एही काव्यर मंगलचरण होइथिला। तहिर एक रहस्यमय सर्ग पाठकों को सुनैबार इच्छा। शुणा अछि केउ आदि जुगरे चिलिका रक्तबाहुर समाधि आसन रचना करिथिला। सेही समयर बहु जुग परे आज एक विराट कल्पनार अनंत समाधि चिलिकार बालुकामय निर्जन प्रांतरे हेइछि। सेथिपाई रणदुन्दुबी बाजिनी कि शोक संगीत शुणा जाइनी। नीरवरे निर्जनरे निर्वेद भावरे एक महिमामय मंदिरर खंड खंड पाषाण तले खसी पड़िछि ओ शत शत शिल्पी प्राणर तरुण कविर मधुर कल्पना कालर जटिल गह्वरे लुचि जाइछि। जे कौनसी लोक ए दृश्य देखिपारिब। जाओ चिलिका कूल को जाओ। चिलिकार पूर्व उपकूल जोठारे चंडकूद बोली एक स्थान अछि सेहिठारे ठिया ही चारिआडकू चाहि पथश्रांत पथिक सेही बाट दे गला बेले हुए तो तार परिचय कहिब। एई जे पथरगदा देखुच ताहा एक मंदिरर स्मृति। देवता सेठी थिले, मंगलबाद्य सेठी बाजुथिला, आनंद उत्सव सेठी चलीथिला। आज से सबु नाही। बाटर बाटोई हुए तो कल्पनार कथा कहिपारे। ज्योत्स्ना रातिरे श्रावण अंधकाररे किंबा प्रदोषर धूसर छायारे सेही कूद उपरे ठिया हेई थरे धीरे धीरे डाक किए अछ। केवल प्रतिध्वनि शुणिब। दूरर गिरी गह्वर तार उत्तर दब। चिलिका कलकल हेई कौन कथा कहिब। एहाठारु आहुरी एक विचित्र कथा देखिब। जणे केही देवता अवनत मस्तकरे सेही उपकूल प्रांतरे एणे तेणे बुली गीत गाइबार शुणिब। सेतेबेले धरणी गगन मुग्ध होई गीत शुणुथिबे। आकाशर तारा केवल चाहिथिबे। पवन केवल बहुथिब आउ चिलिकार फेनिल तरंग से संगीत को अभिवादन करुथिब। दिने चंडकूदर पथिक हेली। निर्जन मध्याह्न प्रखर सूर्यतापरे जगत धूसर हे उठुछि। ए पाखरे चिलिका से पाखरे गिरिश्रेणी मझिरे एक प्राचीन पाषाण स्तूप। ताहारी भितरे देवतांकु खोजी बाहर करिबा मोर थिला लक्ष्य। प्रथमे बेढ़ार स्मृति चिन्ह देखिली। केते पल्ली गाँर मानव जातिर श्मशान। एबे देखिली चिलिका कूलरे एक देवतार श्मशान। केते देव उपदेवंक अस्थि कंकाल सेठारे पड़िछि। काहार हाथ, काहार मुंड, काहार बा तुच्छा कबंध शिल्पी प्राणर विराट कल्पना कथा प्राणरे रेखापात करुचंती। नारी मूर्ति केउठारे प्रणयीर बाहु छाया तले अर्धमुद्रित नयनरे स्वप्न देखुछि। भाबिली किए प्रणयर स्वप्न देखुछि, किए ही विपर्जयर स्वप्न देखुछि। पाखरे एक छोट कुड़िया। सेही जीर्ण पाषाण स्तूप भितरे पशिबाकू प्रथमे साहस हेलानी। कुड़िया दुआरे जाई डाकिली, किए अछ? केवल कंठस्वर सुबिला, हाँ मु अछि। अपेक्षारे बाहर ठिया हेली। किछि समय परे ताटी फिटिला। देखिली से एक विचित्र दृश्य। नितांत जराजीर्ण जणे वृद्ध। बोधहुए सेही जीर्ण मंदिर ठारू से आहुरी प्राचीन। देहरे केवल हाड़ उपरे चम अछि, ता मझिरे आउ किछि नाही। से दृश्य देखि मु आउ किछि कहि पारिलिनी। देखिली वृद्ध मो आड़कू न चाही अन्य दिगकू चाही मो सहित कथा कहूछि। मोर विस्मयर सीमा रहिलानी। किछि समय परे बुझिली वृद्ध अंध। दुखरे मो आखि छल छल होई आसिला। सेही मंदिर देहरु खसी पड़िथिबा एक पत्थर उपरे बसी कहिली, बस तुमे बुढ़ा। दिह दर्शन को आसीथिली, भारी खरा। से ठो ठो हसी उठिला। भाबिली से हसरे एही जीर्ण मंदिरर बाकी अंशटा खसी पड़िब परा। कि निर्मल हास्य से। मोर देवदर्शन इच्छा प्रति कि कठोर आक्रमण किछि बुझी पारिलिनी। से मन को कहिला, देवदर्शन आसीच देखिल? मु कि अपराध करिछि मने करी पचारिली, तुमे कण एठारे माली? पुणी सेही निर्मम हास्यरोल। आउ प्रश्न पचारिबाकू साहस कलिनी। वृद्ध स्थिर भावरे बसी कहिला, जान तुमे मंदिरर इतिहास? मु माली नुहे, मु भक्त नुहे, मु देवता नुहे, मु तुम परी पथिक मध्य नुहे। तेबे तुमे कौन? मु देवतार विधाता।
ଏତିକି କହି ବୃଦ୍ଧ ଘର କୋଣକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ଧଇଲା। କହିଲା, ଏଇ ସେଇ ଦେବତା, ଏଇ ଦେବତା ପାଖକୁ ତୁମେ ଆସିଥିଲ, ନୁହେଁ? ତୁମ ପରି ଅନେକ ଅନ୍ଧ ଆସନ୍ତି ଓ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ଦେଖି ଫେରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମୋର ଘରେ। ଏହା କହି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଥୋଇଦେଲା। ମୁଁ ଅନ୍ଧ? ଅନ୍ଧ କହୁଛି ମୋତେ ଅନ୍ଧ? ମନରେ ଟିକେ ରାଗ ଆସିଲା। ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲି, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ବୁଲିଲି, ଶେଷରେ ମୁଁ ହେଲି ଅନ୍ଧ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧ ପୁଣି କହିଲା, ବୋଧହୁଏ ଆଘାତ ପାଇଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣନି ଏ ପ୍ରାଣ ମୋର କେତେ ଆଘାତ ସହିଛି। ଏହି ଆଘାତରେ ହିଁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତି କମିଯାଇଛି। ଏହି ଆଘାତ କିଏ ଦେଇଛି ଜାଣ? ଏଇ ଯେ ଦେବତା ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ, ସେଇ ଦେବତା। କିପରି? ତା ଏକ ବିରାଟ ଇତିହାସ। ଆଜିର ଏହି ମରୁଭୂମି ଉପରେ ମୋ ପିଲାଦିନେ ନନ୍ଦନର ଛାୟା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଁର ମକଦମ ଏହି ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ କଳ୍ପନା କଲେ। ଏଇ ଯେ କୁଟୀର ଖଣ୍ଡିକରେ ମୁଁ ବସିଛି, ଏହା ମୋର ପିତୃପିତାମହ ଅର୍ଜିତ ଭୂମି। ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେଲା। ଏତିକି କହି ବୃଦ୍ଧ ଟିକେ ନୀରବ ରହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ମୋ ବଂଶ କାରିଗର ବଂଶ, ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ଗରିବ ହେଲୁ। ଏଇ କୁଡ଼ିଆ ଜମି ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ମକଦମଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧକ ପଡ଼ିଲା, ଆସିଲାନି। ମକଦମ କହିଲେ ତାରି ଉପରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ ହବ। ନିଜ ଘରେ ଦେବତା ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ାଯିବ, ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହାର ହୁଏ? କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାଣର ଏହି ଭୂମିଖଣ୍ଡକ ଉପରେ, ଆମ ଛାତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତୋଳାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା, ଲୁହ ଢାଳି କେବଳ ତାରି ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ। ଭାବିଲୁ ଦେବତା ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁହାରି ଶୁଣାଯାଉନି। ବୃଦ୍ଧ ପୁଣି ନୀରବ ରହି ଅତୀତକୁ ଆଖି ଫେରାଇଲା। ଫେରିଆସି ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଜାତିରେ ମହାରଣା ମୁଁ, ମୋ ନାଁ ପ୍ରତାପ। ମଜୁରୀ ପାଇ ଆମରି ଜମିରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। କି ଯାତନା! ମୋର 5 ପୁଅ 3 ଝିଅ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଆଲୋକ ପାଇଁ, ଟିକେ ପବନ ପାଇଁ ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଛନ୍ତି। ଇଟା ଆସିଲା, ଚୂନ ଆସିଲା, ଆମରି ଘରକୁ ଆବୃତ କରି ଏ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଦିନ ଯାକ କାମ କରି ଆସି ରାତିରେ ଏଇ କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ଡାକେ, ପ୍ରଭୁ ହେ, ଦରିଦ୍ରର ଅପହୃତ ନିବାସ ଭୂମିରେ ରହିବାକୁ କି ସୁଖ ପାଅ? କହ ଦେଖି, ପ୍ରଭୁ କାହାନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜେ ଦେଉଳରେ ନିଜ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ବସେଇ ମୋ ବୁକୁରେ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଥକାଏ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲି, ମୋର ସମାଧି ମୁଁ ଖୋଳୁଥିଲି। ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ କହିଲା, ମନ୍ଦିର ତୋଳା ସରିଲା, ମୋ ବଂଶର ସମାଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ଭିତରେ ମୁଁ ଥାଏ ଏକାକୀ। ତାପରେ ଦେବତା ଗଠନ ଚାଲିଲା। ଚାହିଁ ଚାହିଁ 5 ବର୍ଷ ଗଲା। ଦେବତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମାଳି ଦେଇ, ଦେହରେ ଲୁଗା ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧି, ଅଭୟବରଦ ବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ନେତ୍ର ଖଞ୍ଚିଲି, ସେ କଥା ମନେ ଅଛି। ମୋରି ଘରେ ଦେବତାଙ୍କ ଆସନ ହେଲା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଭକ୍ତ। ବିପୁଳ କୋଳାହଳରେ ଉପକୂଳ ପୁରି ଉଠିଲା। ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ ଗନ୍ଧରେ ଜଗତ ସୁବାସିତ ହେଲା। ଡାକ ଶୁଭିଲା, ପ୍ରଭୁ ହେ, ଅନାଥର ନାଥ, ଅଗତିର ଗତି, କରୁଣା ସାଗର ହରି। ଏ ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ। ଭାବିଲି, ସାହା ସାଥିହୀନ ଅନ୍ଧକୁ ତାରି ହାତଗଢ଼ା ଦେବତା କି ରକ୍ଷା କରିବେନି? ଡାକିଲି ଡାକିଲି ଡାକିଲି, ଅନ୍ଧ ମୁଁ କେତେ ଡାକିଲି। ମୋ ଦେବତା କେଉଁ ଅଗତିର ଗତି ହେଇଥିବେ କେଜାଣି, ମାତ୍ର ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତି କିଛି ହେଲାନି। ପ୍ରାଣରେ ଅଭିମାନ ଆସିଲା, ରାଗ ଆସିଲା, ପ୍ରତିହିଂସା ଆସିଲା। ଦିନେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଦାରୁଣ ଅଭିଶାପରେ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଦେବତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଲି। ଆଜି ସେ ମୋ କୁଟୀରରେ ବନ୍ଦୀ। ତାପରେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ, ଦେବତା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିକଟ ଭାବରେ ହସି ଉଠିଲି। ସେ ହାସ୍ୟର ଝଙ୍କାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରାଣରେ ଅଛି। ମୋ ଦେବତାକୁ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେହିପରି ହସି ଉଠେ। ଏବେ ସେ ମକଦମ ନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଏବେ ଉଠି ଏଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ। ଚିଲିକା ତାର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନ୍ଦିର ଆଜି ପାଷାଣ ସ୍ତୂପ, ଦେବତା ଆଜି ବନ୍ଦୀ। ଏଇ ଅନ୍ଧ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏତିକି କହି ବୃଦ୍ଧ ନୀରବ ହେଲା। ଥରେ ସେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଥରେ ସେହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମସ୍ତକ ଅବନତ କଲି। ସେଦିନ ବିଦା ନେଇ ଆସିଲା ପରେ କେତେଥର ସେଠାକୁ ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେ ପାଷାଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନୁହେଁ, ସେହି କୁଟି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେବତାଙ୍କ ଦେବତା ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି। ତା ପ୍ରାଣ କାବ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ଆସିଛି। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେବତାର ବିଧାତା ବିଷୟଟି ଜାଣିନେଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।